1996 में बेयर अपने फौजी दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जिम्बाब्वे में स्काई डाइविंग करने के लिए गए थे। सब कुछ मंसूबे के हिसाब से चल रहा था। अचानक बेयर के साथ एक बड़ा सानहा पेश आ गया। तैयारी से छलांग लगाते ही बेयर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। 15,000 फुट, 10,000 फुट, 5,000 फुट। चंद सेकंड के बाद बेयर ज़मीन से सिर्फ 3,000 फुट की बुलंदी पर थे और आखिरकार इन्होंने अपना पैराशूट खोला। मगर पैराशूट खुलने के बावजूद बेयर की रफ्तार कम नहीं हुई और वो तेज़ी से नीचे गिर रहे थे। बेयर ने सोचा, मेरे गिरने की रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही, बहुत अजीब है। तब बेयर की नज़र अपने पैराशूट पर गई और जो सही से खुला नहीं था। वो देखते हैं कि पैराशूट ठीक से नहीं खुला था और इसकी रस्सियाँ पूरी तरह उलझी हुई थीं, जिसकी वजह से बेयर की रफ्तार कम नहीं हो रही थी और वो तेज़ी से नीचे गिर रहे थे। बेयर ने पैराशूट को दुरुस्त करने की बहुत कोशिश करी लेकिन नाकाम रहे। नीचे की ज़मीन अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी और चंद सेकंड में बेयर ज़मीन से टकराने वाले थे। बेयर और भी डर गए थे और वो ज़मीन के बहुत करीब थे। उन्होंने अपना रिज़र्व पैराशूट खोलने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 16,000 फुट की बुलंदी से बेयर सीधे नीचे आ टकराए। इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो ज़मीन से एक बॉल की तरह उछल कर दूर जा गिरे। बेयर सीधे अपनी पीठ के बल गिरे थे। यह टकराव इतना शदीद था कि इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी किसी ने चकनाचूर कर दी हो। बेयर ने उठने की बहुत कोशिश करी। दर्द इतना शदीद था कि वो ज़मीन पर ठीक से लेट भी नहीं पा रहे थे। बेयर दर्द से रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन इनके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। कुछ घंटों बाद इनके दोस्त वहाँ पहुँचे। उन्होंने एक गाड़ी में डालकर करीबी अस्पताल में ले जाया। बेयर कहते हैं कि इतना दर्द था कि मैं दर्द से तड़प रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया तब जाकर वो दर्द कम हुआ। अगली बार जब बेयर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के रनवे पर थे। उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटा अपने आप को पाया। बेयर बिल्कुल अकेले थे और फ्लाइट में बार बार रोते हुए खुद को कोस रहे थे। खुद को देखकर ताने दे रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापसी में बेयर को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया जहां इनका एक्सरे किया गया और डॉक्टर ने कहा, बेयर तुम्हारे स्पाइन की हड्डियां T10 और T12 टूट गई है। बेयर ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या फिर से मैं चल पाऊंगा? मगर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने बेयर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना भी अभी मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि हम इंतज़ार करें और तुम्हें ठीक होने दें। बेयर पहले जैसे नहीं थे। बेयर के बैक को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मेटल लोड लगाया गया। दर्द इतना ज़्यादा था कि बिस्तर से 1 इंच हिलना भी बेयर के लिए मुश्किल था। हादसे के 60 दिन बाद भी बेयर इसी तरह बिस्तर पर पड़े हुए थे। बेयर बार बार अपने आप को कोस रहे थे और दिमाग में वही मंजर दोहरा रहे थे। खुद को ताने दे रहे थे कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, रिजर्व पैराशूट क्यों नहीं खोला। हादसे के 90 दिन बाद बेयर अस्पताल से घर आ गए लेकिन अभी भी उनकी हालत वही थी। बेयर बिस्तर में पड़े पड़े यही सोच रहे थे, क्या मैं वापस फ़ौज में शामिल हो पाऊंगा, क्या मैं दोबारा चल सकूंगा। तब बेयर की नज़र दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर पर गई। बेयर और उनके वालिद का हमेशा से ख्वाब था कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ें, लेकिन बेयर तो एवरेस्ट चढ़ना तो बहुत दूर की बात, खड़े होने के भी हालत में नहीं थे। फिर बेयर ने कुछ ऐसा किया जिसकी इन्होंने खुद भी तवक्को नहीं की। पीठ पर मेटल ब्रेस होने के बावजूद बेयर अपने बिस्तर से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते तस्वीर तक पहुंचे, इसे दीवार से उतारा और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ वापस चलकर दिखाऊंगा बल्कि दुनिया के सामने ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ूंगा। ये हदफ बेयर के लिए तकरीबन नामुमकिन था। बरतानवी फ़ौज ने तब तक एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे और इनमें से सिर्फ एक मिशन कामयाब हुआ था। यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट चलने में कामयाब भी हुए थे और बच पाए थे और उस सफ़र में उन लोगों को अपने हाथ पाँव तक, उंगलियों तक काटवानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद बेयर ने फैसला किया कि वो अपने और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए जाएगा। हादसे के 8 माह और कई हफ्ते बिस्तर पर गुजारने के बाद दोबारा सेहतियाब होना शुरू हो गए। लेकिन फिर बेयर को इससे भी बड़ा धचका लगा। बेयर ने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। बेयर ने फ़ौज से इस्तीफ़ा तो दे दिया लेकिन अब इनके पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही कोई आमदनी का ज़रिया था। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के सफ़र के लिए जो लाखों रुपए चाहिए थे वो भी इनके पास नहीं थे। बेयर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त करना है या मरना है का मिशन बन चुका था। इनके सामने 2 मंजरनामे थे। मंजरनामा 1, अगर वो कामयाबी से चढ़ जाते हैं तो वो ना सिर्फ बरतानिया के सबसे कम उम्र शख्स होंगे
بلکہ انہیں ممکنہ طور پر کوئی اسپانسرشپ بھی ملے گی۔ منظر نمبر 2، دوسری طرف بیئر کے لیے ناکامی کا مطلب تھا کہ یا تو وہ ایورسٹ جیسے خطرناک پہاڑ پر موت ہوگی، یا پھر پوری زندگی بغیر کسی جاب کے، بغیر کسی کامیابی کے رہنا اور ایک ناکام شخص کہلانا ہوگا۔ بیئر کے ایک فوجی دوست اپنی ٹیم کے ساتھ ایورسٹ پر جا رہے تھے۔ بیئر نے خاموشی سے اس ٹیم کو جوائن کر لیا اور اپنے مشن کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کے سامنے ایک بڑی پریشانی تھی۔ ایورسٹ جانے کے لیے کئی لاکھوں کی ضرورت تھی اور اتنا خرچ ان کے پاس نہیں تھا۔ اگلے 1 ماہ تک انہوں نے کئی لوگوں کو خطوط لکھے کہ تاکہ انہیں اسپانسرشپ مل سکے، لیکن ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔ پھر بیئر نے خطوط ورجن کمپنی کے مالک سر رچرڈ برینسن کو بھیجے، جو خود بھی ایڈونچر مشن کرتے رہتے تھے۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو بیئر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سر کے آفس جائیں گے اور اپنے منصوبے کا تعارف کروائیں گے۔ بیئر نے سر کا پتہ تلاش کیا، سردی میں رات 8 بجے ان کے گھر پہنچے اور سر سے ملنے درخواست کی، اور گارڈز کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد انہیں سر کے دفتر میں لے جایا گیا۔ وہاں لوگوں نے ان کی درخواست کو غور سے سنا اور بیئر کی اسپانسرشپ درخواست قبول کر لی۔ سینکڑوں خطوط اور انکار کے بعد بیئر اب ایورسٹ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ مارچ 1998 میں بیئر ان کی ٹیم کے ساتھ ایورسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر نہ صرف ان کی جسمانی بلکہ ذہنی طاقت کا بھی امتحان تھا۔ انہوں نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا۔ شدید سردی، پتھریلی زمین اور بلند ہواؤں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ پہلے چند دنوں میں وہ کیمپ 1 اور کیمپ 2 تک پہنچے، لیکن جیسے ہی وہ کیمپ 3 کی طرف بڑھنے لگے، موسم نے ایک بار پھر ان کے خواب کو چیلنج دیا۔ شدید برف باری اور ہوا کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ایورسٹ پر چڑھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ بیئر اور ان کی ٹیم کو کئی دنوں تک اسی مقام پر انتظار کرنا پڑا جہاں حالات کچھ بہتر ہو سکے۔ آخر کار موسم کچھ بہتر ہوا اور بیئر اور ان کی ٹیم نے واپس چڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایورسٹ کی اونچائی اور بے رحم حالات نے ان کی قوت برداشت کا سخت امتحان لیا۔ انہیں بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ کم آکسیجن کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل، جسمانی تھکن، شدید سردی۔ بہت زیادہ چیلنجز کے باوجود بیئر نے ہار نہیں مانی۔ ان کی محنت، عزم اور خود پر یقین نے انہیں آخری کیمپ تک پہنچا دیا۔ 2 مئی 1998 کو بیئر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنے کا خواب پورا کیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ نہ وہ صرف اپنے والد کا خواب پورا کر رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو بھی ثابت کر رہے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بیئر کی کامیابی صرف ذاتی نہیں تھی، بلکہ اس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود عزم و محنت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد بیئر نے محسوس کیا کہ یہ کامیابی نہ صرف ان کی اپنی بلکہ انسانیت کی کامیابی ہے۔ یہ سفر بیئر کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اس نے اپنی کہانی کے ذریعے بہت سو کو متاثر کیا اور یہ سکھایا کہ کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں، بیئر گرلز نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ انسان اپنے عزم اور محنت کے ساتھ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف اس لیے نہیں تھی کہ ہم بیئر گرلز کے بارے میں جانیں، یہ ویڈیو اس لیے تھی کہ ہم اپنے آپ کو جانیں کہ کیا ہم بیئر گرلز کی طرح نہیں بن سکتے۔ ضرور نہیں ہے ماؤنٹ ایورسٹ چڑھنا ہی ہر چیز کا خواب ہو، ہر کسی کا گول الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو اس گول کو سیٹ کریے اور پیچھے بھاگتے رہیے جب تک آپ کی موت سامنے نہ آ جائے۔ اللہ حافظ۔